Masasabi nyo sa laro ngayon? Catchy. Ano nararamdaman mo? Grabe, yung white ang ganda. Dahil nanalo dito Makakalaban nyo. Ano ang alam mo? Sino sa tingin nyo ang makakalaban nyo? Contratos. Kasi kay. Parang hindi. Ako sino yung mananalo? So, makakalaban namin yung talo. Ay, Ano, ang dami magsasap? Ano yan? kumito ka kasi yan. Kumito daw yan. 19, 17, 18. Tapos, yung pinalat 19. Ba't parang baliktad? Go, Kami! Wow! Ano, Kate? Go, Kami! Hello? Ay, wow, himala nag-live. 22-17. Himala? Conrado yun. Ay, service! Nakuha. Inover. (17-23) in favor of Lions. Nakaduga talaga to. Ba't ganun? Sabi mo walang live! Go, Kami! Last 17. Naduga talaga to. Ba't sabi mo lagi walang live? Yan, maganda pa naman. Bakit pag Conrado may live? Sino po makalaban ng Conrado? Sino matawag kayo makalaban? Sino manalo? Makalaban? Okay lang yan! Sino Okay lang yan! Over nyo lang! Sino pong makalaban ng Conrado? Sana guys. Over nyo lang! Over nyo lang! Nice one! Kinuha ni Kate. Sinet. Papalue. Nice one. Nakuha pa rin. Kinuha niya ulit. Inover. Kami, go lang! Nakuha ni Gami. Over! Oh. Masyadong madikit. Ang ina. Service number 21. Ate Hana. Galit! Nakuha. Over! Inover. Kinuha. Sinet. Inover. Nakuha. Napakahusay. Kate na boss! Kate na boss! 24-20. Lamang po ng apat ng Lions. Go, go, go! All time. Ano Go lang! Nakuha. Nakuha. Inover. 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 Kinuha. Sinet. Pinalo. Nakuha. Inover. Kate. Kinuha. Sinet. Nakuha. Napakahusa. Ba't nagsasalita ka ng tasa yan? Ba't sabi mo, Kate? Ano yan? Sabi niya, Kate. Parang pinapahabol mo yung bola. Outside. Okay lang yun. Kate, sabi sa'yo, second set ka na pumasok eh. Nakabulin ko sana, Kate. Balik! Go, Kami! Second set na. Meron din naman pala dyan eh. No? Sabi mo, Grace, lilipat kami dito. O, ba't kami? Go na kayo! Ano to yan? Last game na to sa basketball na. Oo. May live sa inyo, Tito Grace, sabi mo na. Walang maganda. Eh, kasi maganda yung laban eh. Pang-international yung laban. Ay, sorry! Parang walang panalo. Meron po ang Lions. Isa.
Ano na yun? Win by default. Default lang yun eh. Manalo pa rin. Di ba na maalala? Tapos na kasi kami. Tapos na? Kasi marami sila. Ba't may live daw yung ano? Sabi wala. May event to eh. Ito pinakamaganda. Napakaingay. Ay, isa kami. Nadali ni Kami. Ang countdown nyo ba ay tuloy-tuloy pa rin kayo time out? Hindi. Countdown ng volleyball, hindi. Anong countdown? Di ba, top first set. Kasi tuloy-tuloy yung countdown nyo eh, kahit naka-tapos yung Wala namang oras yan eh. Yung counting lang. Kung ilang minutes lang matatapos. Oo, tuloy-tuloy. Walang oras. Ang R5 po na Conrado, nasan na? Nahihirapan at maraming player. So sobrang ganda ng laban. Tita Grace. Parehas blue. Seto sila, Tita Grace. Tita Grace? Kakaway mo kayo. May wanted mo rin. Magkito kasi. Magkito kasi. Shoutout po. Sino man nakalaban ng peli? Kaya nga, ito ang nakalaban. Ako man nanalo yun. Sino yung makalaban ang manatalo? Kayo nakalaban yun. Ha? Oo, tayo yun. Ay, di kami na namin. Kami, galingan nyo! Go, Kami! Go, Kami! Galingan nyo! Over lang ng over! Kaya mag-bubble. Ang gigagil. Okay. Jason kaya? Magagana. Hindi! Sana wala! Talo ko Nakuha. Go, Kate! Pinala. Eh. Oh, di ba? Napakahusay. Ba't walang number 17 dito? Hoyda. Service number 12. Atilala. Service is. Sino ba talaga kinakapit? Siya, ano? Kalado ko tayo yung gusto niya makalaban. Oo, kaya niya sabi na lang. Be, magkakatapat pa rin naman tayo. Hindi pa ba? Nakuha. Semis pa. Ang ingay ni Lori Jean. Semis pa lang, babe. Sinet. Pinalo ang ating Joanna. Nakuha. Inover ni Star. Nakuha ni Kate. Sinet. Inover. Nakuha. Nakuha. Inover. Pinalo. Isa. Napakahusay. Napibigay. So, ha? Low. Low. Dalawa ko. Service number 12. Atilala. Isa. Wala outside. Service ace again by Atilala. Mababa sa tila. Kawaliya daw. Service error. Go, baby! Go, Kami! Sino? Nakuha ni Aliyah. Inover. Wala! Nagkaasawa. Nakuha pa rin. Tumayo ka daw. Wow! Napakahusay ng batang iyan. Receive mo, talo mo. Napakabilis. Service number 20. Ate Buda. Go, Kate! Napakaingay ni Cecilia. Ay, sorry. Gusto na? Sino rin yan? Mulalek? Nakuha. Kate, ito yung sa likod! Service. Anong gagawin? Eight short ball.
Service. Nakuha. Ni-receive. Miscommunication. Dalawa na lang po ang kalamangan ng kontrado. Kinuha. Inover. Kinaman. 4-7. Lamang na po ulit ang kontrado. Papanalay ng kontrado. Nakuha ni Camilla. Star. Miscommunication. Si ano? Puro ka ba? Service. Nakuha ni Cami. Inover. Kinuha ni Elia. Nahulog. Grabe yun. Kontrado! Kontrado! Nagwawala na po ang side ng kontrado. Nakuha. Inover. Kinuha. Kinuha ulit ni Elia. Outside! Nakuha. Sinet. Napakahusay. Hindi ka nang mablock si Elia. Service error. Masyadong natuwa. Service number 25. Service error. Shoutout po sa POG natin ng Team 1, GR Mendoza. Dapat lang. Go daw, Aliyah. Nakuha. Sinalo. Nakuha. Lumalamang ang kontrado ng 7. Sorry, ba't ka nagwawala sa likod? Aliyah for the service. Outside daw, sabi ng line judge. Ayun yung line judge. Ikaw na lang mag-line judge. Sino yun? Sino yung line judge doon? Six, 12. Lamang ng kalahati ang kontrata. Nakuha ni Elia. Sinet. Pinalo ni Kate. Nakuha. Nakuha. Outside. Napakahusay niya Kate. Ano masasabi mo at kung sino matalo ay ng mga kalaban? Karuru. Nakuha. Pinalo. Sinet. Inover. Nakuha. Nakuha ni Kami. Pasok. Hinilitaan ni Ate Jo. Sa tingin mo, sino ang makakatapat nyo sa 7? Lions! Senon? Wala na pong sinon, this banda. Nakuha. Inover. Miscommunication. Walang kumuha. Juice. Wow na wow. Si. Nakuha. Kinuha. Pinalo. Inover. Kinuha ni Kate. Sinet ni Ate Ilani. Pinalo ni Ate Jo. Nakuha. Check mo. Si Lori! Sa mga nasa gilid po dyan, huwag po tayong magwala. Nakuha. Not over. Baliw. Gusto mo kalaban ni Lori ang kontrado. Shout out kay Lori Jane. Masyado ka nang maingay. Inside! Napakahusay.
Score 17-7. Na-receive. In-over. Nakuha. In-over. Nakuha. In-over. Nakuha. Sinet. Pinalo. Napakahusay. Ano pong score? 7-80. Nakuha. Umatsa. Napakahusay ni Ate Han. Time out. Naka-wait nga siya. May import po na coach, ang Layos. Shoutout sa'yo, Coach JC. Tawayo! Felix! Tawayo! Change career. Para ito makalaban nyo. Napakahusay. Pag nanalo daw yung Layos, magpapasopa si JC. Ay, sila kalaban nyo. Hindi pa natin. Wala, sige. Score 7-19. In favor of Conrado. Magkaka-third set kaya? Nakuha. Over! In-over, pero outside. Too much power by Star. Napagod na sila eh. Si Kami Nakuha. In-over. In-over. Out! Inside. Line goal. Line judge, patay ka mamaya. Makahin ka mamaya. Alam mo na sino mag-aabang sa'yo. Sinet. Pinalo ni Ate Jo. At power friendship. Napakahusay. Isod-isod daw po ng onte. Nakuha. In-over. Nakuha. Sinet. Inisang kamay. Nakuha. Not over. Coach pa. Warning 7. Mukhang magkaka-third set. Nakuha. In-over. Kinuha. Sinet. Pinalo. Mahusay. Kamiya. Bakit? Kami yung pangalan mo. Service number 2. Nakuha ni Ate Ana. Sinet ni Ate Lana. Pinalo ni Ate Buday. Nag-receive. Not over. Last 8. Mukhang magkaka-third set. Isa na lang eh. Isa na lang. Nakuha. Ayun na. Inside. Hindi kaya. Kami ang bulong pa yan. 16. Gagpay. 16. 16. Ay, ganun pala yung marakan. 13. Hindi pala. 15. Turn 24. Mahabol kaya? Pagod ka dyan. Outside mo kami. Paloy mo, Alida. Yun, in-over. Inside! Bodong! Another set na naman. 15 na lang po ang score dito. Hindi pa tagad. Mamaya pa. Same. Say, Kami!
Captain Ball po. Toss coin. Toss coin. Toss coin. Toss coin. Pagluhan mo. Napakahilig sa ulo eh. Ulo daw ang paborito ni Ate Lan. Ulo eh, laging ulo eh. Bola court. Nahilig siya sa ulo. Bola, service. Mahilig ka. Pulat mo eh. Saan po ang court ng Conrado? Para bukas may live ka. Wait lang po. Wait lang. Change court daw po pag 8. Okay lang. Abogada. Ano yun? Miss Cecile. One, zero. Makasarin niya, di ba? Pang-asal pa. Naku. Service A. Kaya ating dollar. Ayusin mo! Oh, dami tubig eh. Ay, Service. tubig lang doon ako. Service error. May sira! Alin? Kanina set mo na ito. Na-receive. In-over. Kinuha ni Kami. In-over. Kinuha. Papaluin. Mahusay. Napakahusay ni Aliyah. All two. All two. In favor of... Wala. Nag-game mo na yan? Set 3. Nag-set po lang ko ito to. Service Nag-set error. 3. Bigay ko daw sa'yo. Score 3-2. Here. Yan dito charger. Nag-set 3 ka eh. Ah, nag-set 3 pa? Nakuha. Okay? Tinalo. Oh, galing! Isang kabal. In-over. Sinet. Ati Buday. Pinalo. Nice one. Mahusay. Nice one! Share ko pa rin. All 3 ba? Zero na yan. Hindi. Basta yan. All 3 ba? Kuha daw, sabi ni Gia. O, diba? Nakuha. May BSL ba yan? Oo. Oh! Ay, ulit! Kaya yan. Meron. May BSL yan. Ba't biglang ganon? Wala lang signal. Ba't kami pa? Nakuha. Pasok! Pasok. In-over. Kinuha. Na-recover. Hinulog. In-over. In-over. Ilover. Sinet. Kung wala. In-over. In-over. Kinuha. Okay. Sinet. Pinalo ni Kate. Napakahusay. Score. All four. Sino nanalo kanina kaya? Service. Number 1. Pero sa pato, Number ay, di ba na 1. kalaban? Boy, no! Nakuha. Over! Isa pa! Hindi na over. Service number 1. Nakuha ni Kami. Over! In-over. Nakuha ni Kate. Sinet. Pinalo. Too much power. Sino nag-i-score? Pwede pala yan? Ano bago apps mo? Okay. Hindi, yun pa rin yun. Pwede yun. Pwede yung ano. Pwedeng dito rin din. Pwede dito. Pwede dito sa ano. Nakuha. In-over. In-over. Galing ba trabaho? Kinuha. Sinet. Pinalo. Napakahusa. 6-5.
Service number 10. Mahusay. Nakuha. Sinet ulit. Pinalo. Nakuha. Out sa 7 lang. Over. Yan, comment din yan. 5-7. Goalie up! Low. Let's go, no? Service number 10. Aliyah. Pasok ko yan. Sabi ko, pasok ko. Score 6-7. Outside. Nakuha ni Aliyah, in-over. Nakuha ni Kami, in-over. 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 In-over, pero hindi na. Change score! Change score. Kaya na nila yan, kuya. Ha? Para di na magulo. 17, 10. Aso 10. 10. 12. Ito hindi na napiligaan eh. Magugulo. Shuffle daw. Shuffle daw. Tingin na nga. Sa likod. Shuffle daw po ako. Konrado? Oo. Ano? Eh, Conrado. Shuffle daw ako. Conrado Layo sama. Hati-hati. Ayun o. Mali. Go, Tita Grace! Nasa likod natin si Ate Gano. Ni 21. Safe lang, di ba? Hindi lang. Shoutout po kay Elaw. Ang pinakamahusay sa infrared. Service. Tago mo yung tali. Not for ranking. Ito kasi. Service number 10. Goalie up! Nice one. Huh? 10-6 in favor of Conrado. Di ba? 10, ay 15. Last five! Tali ko siya. 2 set. 2 sets mo. Sorry. Masyado ko takot na. May anak ko yung Hindi, ito sabi ko. Service ace by number 25. Oh, in-over. Nakuha. In-over. In-over. Kinover. O magside. Oo, kaya ko nito ako. Ano magagawa? In-over. No. Go kami! Tuloy-tuloy mo eh. Sumigaw ka na po kapag stepping. Nice one! Nakuha. Kate! Nakuha ni Kate. Bakit? In-over. Outside! Outside. Warning. Step in daw. Go Kate! Dapat di ka kinigir eh. Yung kay Chiro, sisira eh. Sisira laro ko. Pasok eh. Balik si LJ. 9:30 in favor of Conrado. 9 na ba? Yes! Nakuha. Okay. Good. Shoot! Salalim yun. Uy! Papaltan mo yan. Papaltan Gagawa eh. kayo na. Papaltan eh. Ano yan, back to? Ready, bird. Inside! Inside! Inside. Nahabo. Ano na? Ano? Tita Grace! Ako! 11. Pasok mo yan! Isa na lang. Isa na lang. Nice one! Nakuha
Nakuha. Tatlo. Nice one! Hello. Ate yung teacher. Nanalo. Hello. Okay, maglalaban natin sa semifinals. Last bracket.